बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान सैयद अहमद शाह क़ादरी अपने चैनल स्पिरिचुअल सैयद अहमद शाह से हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, जो आज हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, तो काफ़ी लोग इसमें कमेंट करते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी हम पर जादू है या जिन्नात है। तो इसके लिए आपको किसी जिसे कहते हैं कि जाने जिनके पास जो है अगर कोई मुस्तनिद उलमाए दीन या उलमाए कराम या कोई अल्लाह के नेक बंदे सूफ़ी हज़रात अगर यानी कि उन तक रसाई ना हो, तो फिर ये आप लोग अमल जो है वो ख़ुद भी कर सकते हैं। इसका जो हमारी उन्वान है वीडियो का वो ये है कि आप ख़ुद पता लगा लें कि आप पर जादू है या जिन्नात या आसिबी मसला है, ये आप ख़ुद पता लगा लें। अब ज़रा बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा कि इसमें करना क्या है। कि अब सबसे पहले ज़रूरी है कि जो मरीज़ की सही तशख़ीस की जाए, यानी कि उसके लिए पता लगाया जाए कि उसको आखिर है क्या। इसका आप तरीका ये है कि आपने मरीज़ को अपने सामने बिठाएं और अगर उसके गले में कोई तावीज़ है या लॉकेट है या कोई भी ऐसी मेटल जैसी कोई चीज़ है, वो आप उससे कहें कि थोड़ी देर के लिए उतार कर ज़रा दूर कर ले, यानी कि साइड पर रख ले, ठीक है। और उससे फिर एक गिलास पानी मंगवाएं। आप एक गिलास पानी सामने रखें और मरीज़ से ये कहें कि इस गिलास पानी में से 2 घूंट, ठीक है ना, 2 घूंट चख ले पानी को, और वो गिलास आप सामने रख लें मरीज़ के। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आप फिर मरीज़ पर दम करें और पानी पर दम करें। फिर 7 मरतबा सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम करें, फिर पानी पर दम करें। फिर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर मरीज़ पर दम करें, यानी कि फूंक मारें, और फिर पानी पर फूंक मारें। फिर उसके बाद जो चारों कुल हैं, जिसमें सूरत काफिरून, सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास, यानी कि इन चारों कुलों को 7 मरतबा पढ़ लें। पढ़कर फिर मरीज़ पर दम करें और फिर पानी पर फूंक मार दें। फिर आखिर में 7 मरतबा दरूद पाक पढ़कर मरीज़ पर फूंक मार के अब पानी पर फूंक मार लें। उसके बाद आपने मरीज़ से उसकी जो जिस्मानी कैफियत है ना, वो दरियाफ्त करनी है कि आपकी जिस्मानी कैफियत क्या है, यानी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। देखें, अगर तो वो ये कहेगा कि मुझे बोझ, यानी कि मेरे पे बोझ पड़ गया है या पहले से ज़्यादा मौजूदा दर्द बढ़ गया है मेरे जिस्म का, ठीक है ना, तो वो आपको बताएगा। या अगर वो ये बताएगा कि अगर जिस्म हल्का हो गया है या कहीं कहीं चुभन महसूस हो रही है, हाथ पाँव में या जिस्म में कहीं ठंडक या जलन महसूस हो, जिस्म कांपने लगे या जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाए या बदन पर चींटियाँ सी रेंगना शुरू कर दें, ठीक है ना। लेकिन अब खैर हमने इन मामलात में नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर ना 48 यानी कि 48 से भी ज़्यादा अलामतें ऐसी होती हैं जादू जिन्नात की, जो साहिब मसनद आदमी, साहिब इल्म आदमी ही सही मानों में वो इन बातों से अंदाज़ा लगा लेता है। लेकिन अब आपने, क्योंकि ये जो अमल किया है, ये पानी पर और मरीज़ पर जो दम किया है, आपने पानी से पता लगाना है कि इस पर मामला क्या है। तो अब ऐसा है कि अब आप उस मरीज़ से कहें, ठीक है, कि जो दमशुदा पानी है इसको वो जो है जिस तरह चखता नहीं है इंसान किसी चीज़ को, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके उसने आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है ना, पानी को चखना है, पीना है। यानी कि इस तरह पानी पिए कि वो पानी को एकदम ना पी जाए। जैसे बंदा किसी चीज़ को जिसे कहते हैं कि जायका ले लेकर या चस्का ले लेकर बंदा किसी चीज़ को पी नहीं रहा होता, किसी कोल्ड ड्रिंक को। मेरी बात करने का मकसद यही है कि पानी को यानी कि थोड़ा थोड़ा कर आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पिए। आप मरीज़ से पूछें भाई
کہ جی آپ کو یہ جو پانی کا ذائقہ ہے کیسا ہے. اگر مریض یہ کہے کہ ذائقہ پانی کا مجھے نمکین لگ رہا ہے، یا اس کے گلے میں پھندا لگے، یا اس کو پانی لیس دار محسوس ہو، ٹھیک ہے، جس طرح گاڑھا پانی نہیں ہو جاتا، اگر اس کو پانی کا ذائقہ نمکین ہو اور اس کو لیس دار محسوس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کے اوپر کسی جنات یا آسیب کا سایہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پانی کڑوا ہو جائے یا مریض کو یہ محسوس ہو کہ یہ پانی مجھے کڑوا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی جادو کا سحر کا معاملہ ہے. تو اس طریقے سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں گھروں میں، ٹھیک ہے. یہ عاملین کے لیے نہیں ہے عمل، یہ جو گھر میں بیٹھے وہ لوگ جن کی اللہ کے نیک بندوں تک رسائی نہیں ہے، یا جو خود چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یعنی کہ خود اپنا جسے کہتے ہیں تشخیص کر لیں کہ آخر معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری بیماری وجہ بنی ہوئی ہے، تو وہ یہ عمل کریں. اس سے الحمدللہ آپ کو بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ہی رہنمائی ملے گی، اور اللہ اپنی کرم نوازی فرمائے گا رب العالمین. اچھا، ان دونوں ہی صورتوں میں اگر پانی نمکین ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ جنات کا مسئلہ ہے، اور اگر پانی کڑوا ہو تو جادو کا معاملہ ہے. اب لوگ کہیں گے جی یہ تو چلو یہ تو پتہ چل گیا، اب اس کا علاج بھی بتائیں. خیر، علاج کے تو بہت سے طریقے ہیں، علاج کا ایک معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. علاج کے بے تحاشا طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر بندہ اپنے طریقے سے علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے. کہ اب ہمارا جو طریقہ ہے وہ مختلف اللہ کی جو صورتیں ہیں، اللہ پاک کی جو یہ قرآن پاک میں، ٹھیک ہے نا، ہم اس میں باری تعالیٰ یا فتاحوں سے بھی علاج کرتے ہیں، سورہ فتح سے بھی علاج کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے بھی کرتے ہیں، آیت الکرسی بھی سے بھی کرتے ہیں، چاروں کل سے بھی کرتے ہیں، 7 سلام اور جو ناد علی شریف ہے اس سے بھی کرتے ہیں، آیات شفا سے بھی کرتے ہیں. تو مختلف طریقے سے کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کے لیے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ اگر درپیش ہو تو وہ باقاعدگی کے ساتھ روزانہ 1100 مرتبہ یا عمومی تو اللہ کا نام ہے اس کا ورد رکھیں، اور 11 مرتبہ درود پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں، اور اپنے حق میں دعا کریں. تو انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتے تک اگر آپ اس عمل کو کریں گے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اور اگر ساتھ میں سورہ ناس کی ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں گے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.